शाखायां अनेकपूजा करिष्यामः। ओम स्वामिनः ध्यायामि ध्यायामि आवाहयामि सकलोपचारपूजार्थमिति अक्षतानि समर्पयामि। स्वामिनः सकलोपचारपूजां समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्ते। ओम भूवराहाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नः क्रोडः प्रचोदयात्। ओम भूवराह स्वामी देवताभ्यो नमः। ओम विघ्नहराय देवाय महावराहाय पुराणपुरुषाय प्रजापतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि सिंहासनं समर्पयामि। स्वामिनः अस्यार्घ्यवाच्य आचमनीयानि द्रव्याणि सकलोपचारपूजां समर्पयामि। समस्तोपचारपूजानि समर्पयामि। यथाभागतः सम्भवित नारिकेलफलान् निवेदयामि। ओम याः परिणीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रदूतास्तानां फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मादस्या प्रधानेन फलशान्तिं प्रयच्छ मे। नारिकेलफलान् निवेदयामि। ओम परं प्रोक्ष्य परिशिक्ष्य शोषणदाहरप्लावनादिप्रविशोध्य जनभद्रया अमृतीकृत्य ओम हं 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 यदमिदं गृहाण स्वाहा। ओम देवस्य त्वाशपदप्रथमेकेश्विनोर्बाहुभ्यां भूष्माहस्ताभ्यां मादवे मध्ये मध्ये पदकपानीयं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखदासार्थं ताम्बूलं समर्पयामि। आनन्दमङ्गलकर्पूरनीराजनदीपं सन्दर्शयामि। हिरण्यपात्रं वधो भूवराह स्वामी गोविंद रमारमण गोविंद गोविंद। नमस्करोमि। ओम राजाधिराजाय प्रदक्षिणाहिने नमो वैदे श्रवणाय कर्महे समे कामान् कामकामाय वक्यं कामेश्वरो वैति श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम भूवराहाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नः क्रोडः प्रचोदयात्। ओम धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धिः धीमहि तन्नो धरः प्रचोदयात्। भूमात्रे नमः वराह स्वामिने नमः। वेदोक्त सुवर्ण मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। छत्रचामराजराजोपचार पूजान् समर्पयामि। सकलोपचार पूजानि समर्पयामि। ओम ध्रुवंदे राजावरण ध्रुवंदेवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्चराष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। ध्रुवं ध्रुवेण हविषा अस्मै देवा अभिभ्रमन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः। ध्रुवन्ते राजावरण ध्रुवन्देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्चराष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभुवनं विश्ववाभत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यत्सभौजं उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एकामानस्य महिमा अदोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽर्थबुधे पुरुषः
आदोस्येह भवान् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साधनानशरे अधे तस्मात् विराजदायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्छत पश्चात् भूमिमुखो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत तन्तो अस्याधिराज्यम् ग्रीष्म यज्ञ शरद्भविः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य त्वां वृषशैलाधिपये वदैव तन्नः वृषभाद्रेश्वर एव दैव तन्नः वृषशैलाधिपये वदैव तन्नः भगवान् वेङ्कट एव दैव तन्नः श्री श्रीनिवासः परदैव तन्नः श्री श्रीनिवास परमन्थनन्नः श्री श्रीनिवास कुलदैव तन्नः श्री श्रीनिवास परमागतिर्नः स्वत्राब्दे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदयसरसिदे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निधिरगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः वयदुविजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वक्षस्वमादश्रमारोग्यमावेधा शोभामानं महीयसे धान्यं धनं वशं बहुभद्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः श्रुतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्री पद्मावती अलर्मेर मंगलानायिका समेत तथास्तु 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 सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः पिक्चर ఇక్కడ చేస్తారు లోపల ఉంది Honorable Minister Sri Nara Lokesh Garu, along with Sri Puneet Dalmia ji, are heading towards the Experience Center and a plaque unveiling followed by a photo op. మరి కొద్ది క్షణాల్లో ఈ వేదిక మీదకి రాబోతున్నారు మంత్రివర్యులు. దానికి ముందు శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించి ఒక గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్లో పాల్గొంటారు నారా లోకేష్ గారు అలాంగ్ విత్ ద దాల్మియన్స్. మంత్రివర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారితో పాటు శ్రీ పునీత్ దాల్మియా గారు, శ్రీ కేసీ బిర్లా గారు గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్స్ హెడ్, అలాగే శ్రీ గణేష్ గారు నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హెడ్, శ్రీ అనుపమ్ అగర్వాల్ గారు గ్రోత్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ హెడ్,
అలాగే శ్రీ మనోజ్ శ్రీవాస్తవ గారు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్ హెడ్, వీరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. శిలాఫలక ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఒకసారి మనందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేద్దామా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా మరియు ఎన్నో దశాబ్దాలుగా దాల్మియా మన భారతదేశంలో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకుని ఈరోజు మరొక ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్లో భాగంగా కడప సిమెంట్ ప్లాన్ శంకుస్థాపన మరియు శిలాఫలక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది.